Behold us, your loving children, offering you today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, to be kind to our classmates, and to be diligent in our studies. May you always grant us the courage to follow your way. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Before you take your seats, I want you to arrange your chairs properly and kindly pick up the pieces of trash around you. Joanne, can you please take your seat? So, is there any absent from this class today? No, sir. Okay, very good. Okay, so yesterday we discussed about living things and non-living things. So who among you here remembers what is the meaning of living things? Yes, Ana Marie? Parang sa ako, sir, kaya ang living things kayo kanang parihaan ng mga plants, mga animals. Okay, very good. So, living things is mo ni siya ang mga butang na naay kinabuhi diri sa kalibutan. Like for example, kita nga humans, animals and plants. So next, who can give me an example of non-living things? Example. Yes, Christine. Like plate. Like share, yung butang sir, oh? Okay, very good. Chair. Kani mga butang nga inyo makita diri sa Like volleyball. window. Yes, window. Mone ang mga non-living things. Mone mga butang nga walay kinabuhi diri sa kalibutan. Okay. So before we delve on to our discussion, let's sing a song first. So everybody stand and let's sing a song. So this song is titled Every Living Thing. So si teacher sa unang kanta ha, then come on. So every living thing, so every living thing needs air to breathe, water to drink, and food to eat. Every living thing needs air to breathe, water to drink, and food to eat. Every living thing from the bird in the tree to the man and his dog resting under the tree. Sige, kamo na po. Jingle bells, jingle bells. Every little thing needs air to breathe, water to drink, and food to eat. Every living thing needs air to breathe, water to drink, and food to eat. Every living thing from the bird in the tree to the man and his dog resting under the tree. Okay, kita ng tanan. Sige. So, 1, 2, 3, start. Every living thing needs air to breathe, water to drink, and food to eat. Every living Sa thing inana ko sa activity sa motivation gani kay ako sa water to drink, and food to eat. Every living thing from the bird in the tree to the man and his dog resting under the tree. Okay, you will now take your seats. So, based sa atong song na atong kanta, unsa may what do you think our discussion for today? Living things. Okay, very good. Living things. So, our discussion for today is living things depend on environment for basic needs.
So before we delve on to our discussion, I will group you into three and this Shivering, have an shivering gold activity naman taga first. So please. sa 2025. New Year's to you. 1, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 2, Christine. 3, Kayla. 1, 2, 3, 1, 2. So, ang group 1, please stand up, please. Gather here. Group 2 and group 3 dito. Yes, sir. Group 1, group 2, and group 3. Okay, settle down na everyone. Salamat sa group. Yes, sir. Okay, so here's what you're going to do. So the group 1 will be assigned as the humans, the group 2 as assigned as the animals, and the group 3 assigned as the animals, and the group 3 is assigned as the plants. So group 1, humans, group 2, animals, and group 3, the plants. So I have here a deck of pictures and I want you to identify kung asa ang basic needs ani sa inyong mga assigned ka kuan living things. This is for the humans, The human. Go, Jeff. animals, and plants. So you will be given 5 minutes to identify the basic needs of your assigned living things. Okay, very good. So, kanang i-pass na ninyo inyong papers kaya ito i-check kung sakto ba din na inyo. Kaya para sabi ko lang mga example, basa na pero din ipa-explain na para ma-explain. Basa na. Basa na. Pero pwede na sa inyo. Naabak na lahat isa na. Masayo lang ko mas mata na. Okay, Pero individual. so ato ning, so let's say kung sakto ba doon ni ang inyong hanggi, pang guys, very sa itong kabangan. So, what do you think the basic needs, kung unsa gid ang basic needs sa mga living things sa kana sa atong environment? Okay, sige Miss Disney. Hangin, sir. Hangin. Anyone? Food. Wood. Water. Water. Sige, water. Shelter. Shelter. Very good, shelter. So, Sex organ. let's see about that kung Play sakto ba a gid role ang in the process of the human reproduction. What a nice. So let's talk about living things under basic needs. So sa group 1, ang ilang gipang-base diri is food, water, air, and shelter. So let's see kung sakto ba kita ilang gikuan. So ang tulo ka living things is plants, Animals, plants. so let's discover kung unsa gid ang basic needs sa humans. Yay! Open up business. Ribbon cutting. Ribbon cutting. May pinagmanahan. Human reveal. Wow! Sino gumawa? May pinagmanahan So si first is Asa man ba si Kuan dito na wala business. first is food. So humans basically needs food because food is the most
is the source of energy sa mga humans. Kuni ang kanang nagdaog pusog sa ato bitaw sa panang pagdaan lang nato nga kinabuhi. Yes, di na mao nga kanang ikaw pusog. Food is mao gina ang atong source sa kusog nga Dili na siya. food. Di food. So next is yes, water. What? Okay, so isa din sa basic needs sa humans ang water because 70 because 70% sa ato ang body is water. So, need kita mo inom og pila nga ka letters sa kadlaw? 8. Very good. 8. This is one, two. Ila, sa kalit ko. Classes a day na. Dapat rin ang 8 classes. Sa kalit ko naman tumig. Okay, sorry. Sa kalit ko naman tumig. Dito daw na Nigerian. So ko na, sir. Katawa lang din. 70% sa atong body is water. Muna, may nang kita 8 glasses a day of water. So next is air. Ay, paginono dahil ka. Marong grammar Di man na sa hoy. kita ang air ba yan. So, kana lang ako. Kana. Yes. So, air. Okay, so air. Humans basically needs air in order for us to breathe. So, kita, kung walay hangin. Okay, do you think Siya akong oxygen. Dili dito, so, Nara may oxygen sa. Wag gali hangin. Uy, hangin. Oxygen sa kapwa. Hindi, Ana Marie, so oxygen is one of the kanang pana sa air, no? Kay gisod niya ang kanang air sa kanang Tangki na siya. Gisod ang air sa kanang tawag niya sa oxygen. Okay? So the last, basic need sa human is Lapit na shelter. siya magmamay. So do you think, ano ka nga, ang balay, ano, usa ni siya sa basic needs sa humans? Kaya mapasaban na ko magkuhan, sir. Yes, Christine? Ang shelter. Ano man? Ano man? Kaya para natin katulganan. Okay, very good. Anyone? Para kita po kawan sa itong food. Yes, Christine? Atong kano ng food. Pwede naman sa... Very good. Sige, anyone? Anyone? Wala. So basically, humans need shelter in order for us to kanang natay kanang place bitaw to rest and also to protect us from harmful nga kanang weather, like for example typhoons nana. So we have a shelter nga kanang protect bitaw sa atoa nga kanang dili ta maiko sa kanang mga naglupad na kanang atong mga kahoy naglupad sa yes. So nasabtan na ang upat ka basic needs sa humans. Yes! Unsa man ito upat? Okay, very good. So since nasabtan naman identify naman nato ang basic needs sa humans, let's move forward to the animals. So, ang humans o ang
somewhat same na sila ang basic needs. So pareha na sila basic needs, no? Food, water, air, and shelter. Panel extension niya. So basically, ang animal sad is, ang food sad ang ilang source of energy. So Kuhay pa niya extension. Sa kunti ilan to i-5 Totoo. Wala lang kaya na dire. Sa gawas ko. Mga patir, maganda sila mga siguro mas sa mga American. So somewhat same na sila daw. So mga animals, ang ilang food is maderive from food nila sa environment, which is makuha ka nila sa plants and somewhat like other animals sa food nila na makakaon like mga meat sa animal side. So the next is water. So same as humans, we know kita og kanang water ang mga animals, even nga kanang animals from the desert, animals from the desert is kanang need po na sila og kanang water. So basically, pigi mabuhay ang animals mo kung wala ang food o ang water. So next is an air. So basically, ang animals mo dito, kung ginawa mo kita siya no, same as humans, so need, ipunta sana nila ang air. So the last is, kasama ni? Yes, this is a barn. Yes, this is a balay-balay sa mga animals sa barn. So, animals and humans need shelter because like I said kagania is to protect because sila sa harmful weathers like typhoons kana may nana kana bad na nature na kana bando na typhoon. Okay. So, nasanta ra ang humans and animals sa sa matsay na sila no ano? So let's move forward to the plants. So ang basic needs of plants is lain na og kanang basic needs of plants. So Natin siya nagamit sa excited. So ang plants, mag-need na siya o kasama ni? Sun, yes. Ang siga sa sun, o sa gitawag ano? Sunlight, yes, very good. So ang plants is mag-need na siya o sunlight. Ang sunlight, muna ang kanang muna ang source of food sa mga plants wherein ang plants is magkuha bitaw nutrients from the sunlight and ara na sila mag-create og ilang own food which is called photosynthesis. So next is water. So plants, humans, animals and plants are same nga kinahanglan gina sila ang water. So ang plants need na sila ang water in order for them to grow faster and healthier. So ang water kung kabantay ba mo nga plants bitaw nga isod ninyo sa balay kana wala tubig-tubig na wala dili ma-expose sa sunlight dili kana buwan ng tubig matay di ba? Yes. So ang plants need gina siya og sunlight and water. So the last
basic needs of plant is something. Otot. Isa. Tambutso. Otot. Tambutso. Yes, part. So, did you know nga, ang kaning utot is basic need siya sa plants? It is because ang plants kay mo, when na sa carbon dioxide. When na sa carbon dioxide, then mo pagawas din na siya of oxygen. Yes. So, ang plants is the main purpose sa kanang animals and humans nga kanang makakolect bitaw sila og kanang so much oxygen from the plants kay mao man sila ang produce of oxygen. So, ang plants mag-need of sunlight, water, and carbon dioxide. Yes, so another example ating carbon dioxide is ang kana bitaw kana magsunog bitaw mo kana what? Magsunog mo kana manalitan dahon. So ang smoke ana is what we call carbon dioxide. Example na siya sa carbon dioxide nga i-inhale sa kanang plants and pagawa sila ng oxygen. So as humans and animals nga mas maayo kung kanang inaro nga init kayo at mo pasilong sa ilaw sa kahoy kay mas produce sila og daghan kayo nga oxygen. Okay, nasamtan ra ba ang tanan katuan? Yes. So remember everyone nga kani ang tanan nga basic needs sa living things is ma-derive ra gid siya sa atong environment. And we must protect our environment to preserve these basic needs. So unsaan man ni nato pag kanang protect kanatong environment? So first, dili ta magmatakaglabay sa atong basura. So atong i-segregate ang atong mga basura like sa plastic, biodegradable ba siya, non-biodegradable or recyclable. So ato nang itarong og segregate atong mga garbages and dili ta patakaglabay, nalitan ato ilabay lang largo sa sapa. So ang sapa, ang river, mudagat og gina dito sa dagat. So ang tubig sa dagat is mapolluted na siya and then ang mga tao nga kanang ang paginabu is mainis na is maapektuhan din na. So ang kung unsay kanang buhat nato is maapektuhan din ang mga living things. So nakasabot ra ba everyone? Yes, sir. Okay. Do you have any questions, clarifications None regarding so- sa atong topic today? None so far, sir. Yes, John? Wala na pa ilan, sir. Very sorry. Okay. So since wala na mo pumunta na, let's have a game. Isa may ganahan. Kami! Oh. Okay, so I will group you into 5. I know, 3 lang. Katong group ganiya. Yes, wala. So, the group 1 here, the group 2, and the group 3. So, palayo ko kanang padapin sa inyo mga lingkuranan kay magluwa ta. Okay. Ang groups lang, group 1 and group 2. Sige na. So, nakapamilya mo sa akin na action really. Hello, Maria May. So this game is
answer is water. So, Drinking water. Drinking water. okay. So, okay. Pangatlo na lang ay Consider. Ano ba sila?